प्रभुଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆମେ ଖାଇକି ଏନ୍ଜୟ କରିକି ପଳେଇବା ପାଇଁ କି ନାଇଁ এই জায়গায় সমাবেত হেবা কারণ কোন জানিছন্তি তৎপ্রথমরে প্রভুঙ্কর গৌরব পরমেশ্বরঙ্কর মহিমা করিবা পায় তালি মারি প্রভুঙ্কু ধন্যবাদ দেবা। প্রভুঙ্কর গৌরব যদি হেব নাই, প্রভুঙ্কর মহিমা যদি হেব নাই, প্রভুঙ্কর স্তুতি যদি হেব নাই, আমি হাজারটা গেট টুগেদর কলে মধ্যে কৌনসি প্রয়োজন নাহি। সেইপাই আমি তৎপ্রথমরে প্রভুঙ্কর গৌরব প্রভুঙ্কর মহিমা করিবা আবশ্যকতা রয়েছে। প্রভু গৌরব পাঁতু। প্রিয় প্রভুঙ্ক লোক মানে আসন্তু আমি সময়কু নষ্ট করি ঈশ্বরঙ্ক জীবন্ত বাক্য সিধা সড়ক প্রভুঙ্ক বাক্য আড়কু আমি চালি যা। প্রভুঙ্ক বাক্য কার্য সাধক, ঈশ্বরঙ্কর বাক্য জীবন্ত অটে, ঈশ্বরঙ্কর বাক্য শক্তিশালী অটে। দেয়ার ইজ পাওয়ার ইন দ্য ওয়ার্ড অফ গড। ঈশ্বরঙ্কর বাক্যরে শক্তি রহিଅଛି। প্রিয় প্রভুঙ্ক লোক মানে আজি অনেক লোক বঞ্চিবা পাই অনেক প্রয়াস করুଅଛନ୍ତି, বঞ্চিবা পাই অনেক চেষ্টা করুଅଛନ୍ତି, বঞ্চিবা পাই মানে জীবিকা পাই পেট পাই বহুত ধান্দা দুপা হউଛନ୍ତି। হালেলুয়া। মু অনেক স্থানরে জর্নি করিথায়, অনেক ট্রাভেল করিথায়। আউ ট্রাভেল রে বিভিন্ন লোক মানে মু দেখি পারুথায়, বিভিন্ন প্রকার লোক মানকু দেখি পারুথায়। তো মু গোটে দিন ট্রেন রে আসুথিবা সময় কিছু দলকু মু সাক্ষাৎ হেলি। সেমানে ওড়িয়ারে কথা হউଛନ୍ତି। সেমানে ওড়িয়ারে যেতবেলে কথা হউଥିଲେ সেটি মু দেখিলি যে ওড়িয়া লোক তো টিকে কথা হেবা বলি। ভাইরে কুଆଡ଼େ তুমি ওড়িয়া লোক কুଆଡ଼େ যাইছিল বলে সেমানে কହୁଛନ୍ତି নাই আজ্ঞା ଆମେ কেরলা যাইଥିଲୁ কাম করবা পাই, কে তো কହୁଛି তামিলনাড়ু যাইଥିଲୁ কাম করবা পাই, কে তো ইয়াড়ে সিয়াড়ে কହୁଛନ୍ତି ওহো এতে দূরରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ কোণ করবা আজ্ঞା পেট পাই তো ଯିବାକୁ পড়ব, খাইବାକୁ তো ଯିବାକୁ পড়ব, দানা মিলবার ଅଛି বলে কোটি হেলে যাইকি খটবার ଅଛି বলিকি ସେମାନେ কହୁଥିବା ସମୟରେ ওহো বলিকি ମୁଁ কହୁଥିଲି। প্রিয় প্রভুଙ୍କ ଲୋକମାନେ ହଁ আজি বঞ্চিবা পাই অনেক লোক দূর দূরান্ত যাই আন্ধ্রা তেলেঙ্গানা তামিলনাড়ু কেরলা যাই বিভিন্ন স্থানরে কে কে বাহার দেশরে যাই কার্য করুଅଛନ୍ତି জীবিকা পাই বঞ্চিবা পাই। আজি বঞ্চিবা মানে বহুত লোক চিন্তা করুଛନ୍ତି, বহুত লোক ভাবুଛନ୍ତି খাইবা পিবা শোইবা। বঞ্চিবা বলে কোন ভাবুଛନ୍ତି লোক মানে খাইবা পিবা শোইবা, খাইবা পিবা শোইবা বলি অনেক লোক ভাবুଅଛନ୍ତି। বঞ্চিবা মানে সেহা সেমানে মনে করুଅଛନ୍ତି। কিন্তু এ সমୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ମରଣରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛି। ଖାଇବା ପିଇବା ଶୋଇବା ସେଟା ବଞ୍ଚିବାଟା ହେଲେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଜନ୍ତୁମାନେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ସେମିତି, ପଶୁମାନେ ବି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ସେମିତି। ସେଇଟା ବଞ୍ଚିବାଟା ନାହିଁ ପ୍ରକୃତର ବଞ୍ଚିବା। ବଞ୍ଚିବା ମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛନ୍ତି, ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ କାମନା କରୁଅଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ସନ୍ତାନ ମୋର ସନ୍ତତି କେମିତି ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି? ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବରେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି। ତାଳି ମାରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ହାଲେଲୁୟା। ଜୋରସେ କହିବା ହାଲେଲୁୟା। ହଁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆମେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଭିଟାମିନ୍ସ ମିନେରାଲ ପ୍ରୋଟିନ୍ସ ଥିବା ଆହାର ପଦାର୍ଥକୁ ଆମେ ଭୋଜନ କରିବାର ଅଛି। ଆମେ ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେବେ ଆମେ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିପାରିବୁ। ଯଦି ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ, ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଆମେ ସବଳ ରହିବାକୁ ହେଲେ, ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଆମେ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହେବାକୁ ହେଲେ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, କ'ଣ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି ମାଥି ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 4 ଅଧ୍ୟାୟର 4 ପଦରେ ମନୁଷ୍ୟ ରୋଟି ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚେ ନାହିଁ কিন্তু ঈশ্বরଙ୍କ মুখ নির্গত বাক্য দ্বারা বঞ্চিব। ঈশ্বরଙ୍କର বাক্য ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବ, ମତେ ବଞ୍ଚାଇବ। ତାଳି ମାରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ঈশ্বরଙ୍କର ବାକ୍ୟ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଣିବ, ঈশ্বরଙ୍କର ବାକ୍ୟ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିବ, ঈশ্বরଙ୍କର ବାକ୍ୟ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ନେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। जोर से कहबा हालेलुया। प्रभुंकर वाक्य ही आम मानक ईश्वरंक निकटवर्ती नहीं पारिबो। प्रिय प्रभुंक लोक माने हाँ प्रभुंकर वाक्य सुनिबा द्वारा, ईश्वरंकर वाक्य को गुरुत्व देवा द्वारा, ईश्वरंकर वाक्य को सुनिबा द्वारा
ईश्वरंकर वाक्य को प्राधान्यता देवा द्वारा आम मान जीवन रे ईश्वर महिमा परमेश्वर आशीर्वाद को देखि परिबा। प्रिय भाई प्रिय भौणी ए मध्याह्न समय जाग्रतर सहित ध्यानर सहित आमे प्रभुंकर वाक्य शुणिबा। आमे बाकी शैतान बहुत चालाक नाचला बेले डेगाइला बेले आमे ओ चर्च रे रही आराम रे डेगाइबू 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 बोली चालाक। अन्य कार्यक्रम चालुथिला बेले आमे आराम रे रहिबू जेतेबेले वाक्य आरंभ हेइ जिवो सेतेबेले शैतान कहबो ए उठे जा टिके बाहर ए फोन आस्ती देखे देखे बाहर जा ए मेसेज आस्ती देखे टिके बाहर जा ए सेतेबेले आका वाक्य आरंभ होला बेले कुटीर नथिला एक कुटीर नथिला दुई कुटीर नथिला तीन चार सब सिटी आरंभ हो जाइथिबो 10 थर उठुथिबे जाउथिबे जदि आपण माने सेई दल मध्य रे अछंती माने मु आपण को हाथ जोड़ी नमस्कार करी कहूची एबे आका आपणकर बाइबल थर आरी बारी जा 10 थर उठबा परी एले बाहरी जा। एठी के दरकार अछि माने प्रभु को सम्मान देवा लोक माने प्रभुंकर वाक्य को सुनिबा लोक माने सदा प्रभु को आत्मा रे सत्य रे प्रशंसा करिबा लोक माने। हालेलुया। कलेक्टर पाखरे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पाखरे गोटे अधिकारी पाखरे साधारण आमे जीवु बोले केते थरथरी बसी थबु ए बाप रे से अधिकारी जदि सामना रे अछंती माने हाथ एंती करी सार 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 बोली तांको केते रेस्पेक्ट देई के केते सम्मान र सहित केते भय र सहित बसी थिबो सेइटा का चर्च रे आसिला बेलको गड को लंबाई ए उकनी मुंडी कुटी रोकनी धरी हेतिबो की ओकुनी से चर्च रे वाक्य कहला बेलको कुंडाई होतिबो 10 थर टंड फाडुतिबो कुटीर नथिबा नींद सिटिया का जेते बेले वाक्य आरंभ हो। प्रिय प्रभुंक लोक माने सेई भली आमे व्यवहार करिबा नाय जाग्रतर सहित प्रभुंकर वाक्य को सुनिबा। आमे जगतर अधिपति माननको अधिकारी माननको जदि सेते सम्मान देई भयर सहित से माननको सम्मुख रे आमे बसी रोचु माने आमे विश्वास करिबा परमेश्वर जार उपस्थिति रे आमे आसी अछु से राजा मानक राजा से प्रभु मानक प्रभु से स्तुति पाइबा एकमात्र परमेश्वर से स्तुतिर सिंहासन रे विराजित होइथिबा परमेश्वर तांकरी हस्त रे सार्वभौम अधिकार रहि अछि। से महान प्रभुंक उपस्थिति रे आमे बसिछु से महान परमेश्वर को आमे केते सम्मान देबार अछि। हालेलुया। प्रिय प्रभु लोक माने प्रभु को सम्मान दे जाग्रतर सहित बसिबा। आसंतु ईश्वरंकर वाक्य आमे ध्यान करिबा। केते जण मते पूर्वरु जानि छथि टिके हाथ टिकी परिबे कि मते यूट्यूब रे देखिथिबा लोक कि पूर्वरु परिचित केबे को सभा रे देखिथिबा लोक मन टिके देखिबे टिके हैंड हां ओके बहुत लोक जानि छथि। वंडरफुल 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 थैंक यू। प्रभु आपण मानक आशीर्वाद करंतु के जदि जानि नांती बोले आउरी मोर परिचय दे प्रभुंकर वाक्य आड़ को जीवी। हां मो ना होची डेविड जाशुआ की जाशुआ डेविड जाशुआ। तो सेवा कार्य अनडिवाइडेड कोरापुट रे मालकानगिरी छत्तीसगढ़ आंध्र ओडिसा रे प्रभुंकर सेवा कार्य चाली अछि प्रभुंकर महान अनुग्रह रु। आ आपण माने जदि बोधे देखि नथिबे डेविड जाशुआ मिनिस्ट्री यूट्यूब चैनल जदि आपण काढ़े आपण माने अनेक संदेश गुड़ाक वाक्य गुड़ाक आपण से जगह रे पाई परिबे। प्रभु को धन्यवाद हो। ए मध्याह्न समय आपण मानक गहन रे आसीबा बहुत आनंदकर विषय। आसंतु ए समय को आमे सब व्यवहार करिबा प्रभुकर वाक्य को सुनि जिबा। आज रो ध्यानंश निमंते आमे खोलिबा ईश्वरंकर वाक्य प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 20 पद प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 20 पद आज रो ध्यानंश निमंते आमे पठन करिबा। के जदि पढुचंती हां बाय आम्भे द्वार निकट रे ठिया होई देखो आमे द्वार निकट रे ठिया होई आघात करूअछु जदि केही आम्भर स्वर सुनी द्वार फिटाई देबो ताहेले आम्भे प्रवेश करी ता निकट को जीवु पुणी आम्भे ताहा सहित भोजन करिबु ओ से आम्भ सहित भोजन करिबो। हालेलुया जोर से कहबा हालेलुया। प्रिय प्रभुंक लोक माने ए
ए वाक्य भागरे आमे देखिबाकू पाउछु सदाप्रभु से द्वार निकटरे आसी द्वार को आघात करुअछंती। द्वार को आघात करिबा माने कोन आमे बुझला भाषा रे कबाट कोन करूछंती बाडाउछंती कबाट मारुछंती। प्रभु जीशु से द्वार निकटरे ठिया होई अछंती से कबाट बाडाउछंती कबाट मारुछंती द्वार को आघात करुअछंती। जदि तुमे खोलिबो ताहा हेले मु भीतर को आसीबी आउ तुम सहित बसिबी आउ तुम सहित भजन करिबी बोली स्वयं प्रभु जीशु जे कि सृष्टिकर्ता जे महान परमेश्वर सार्वभौम अधिकार रहिथिबा ईश्वर सकल चराचर सृष्टिर सृष्टिकर्ता से द्वार निकटरे ठिया होई कहउछंती द्वार फिटाओ ताहेले मु भीतर को आसीबी। प्रिय प्रभुंक लोक माने ए वाक्य भाग मु पढ़ुथिबा समय रे गुटे विषय मु जानि पारिली। देखंतु प्रभु जीशु जो परमेश्वर की द्वार निकटरे ठिया होई अछंती जो प्रभु द्वार पाखरे ठिया होई से द्वार को आघात करूछंती से परमेश्वरंकर गुण लक्षण को मु जानि पारिली। से परमेश्वरंकर कैरेक्टर को मु देखिबा को पाइली। देखंतु से द्वार निकटरे आसी ठिया ही अछंती माने से द्वार पाखको आसिले बोली बाइबल प्रमाण करुथिबा समय रे प्रिय प्रभुंक लोक माने गुटे विषय आमे जानि परिबा से द्वार निकट को आसिले माने से सदा प्रभु प्रेम करिबा परमेश्वर अटंती। से प्रेम करिथिबा सकासु से द्वार निकटरे आसी ठिया होई द्वार को आघात करूछंती। ताली मारी प्रभुंक धन्यवाद देबा। से प्रेम करिबा प्रभु अटंती। बाइबल रो ईश्वर आम्भे विश्वास करिबा परमेश्वर आम्भे उपासना करिबा परमेश्वर से प्रेममय अटंती। से आम्भ मानंको प्रेम करिबा परमेश्वर अटंती। प्रिय प्रभुंक लोक माने आज केही प्रेम करू नांती के मते बासी पानी रे पचारू नांती सबु भल थिला बेले सबु लोक मो सहित थिले किंतु आजी आज्ञा मो सहित थिबा लोक माने समस्ते मते छाड़ी देले मो सहित थिबा लोक माने समस्ते मते परित्याग कले के नाहांती मो सहित मते के बुझीबा लोक नाहांती। गुटे घरे रहउछु किंतु मोर स्वामी मते प्रेम करू नाय। गुटे घरे रहउछु किंतु मो स्त्री मते प्रेम करू नाय। गुटे घरे रहउछु किंतु मोर पुओ झियो माने मते बुझी पारु नांती प्रेम करू नांती बोली आपण चिंतित अवस्था मध्यरे ए प्रांगण मध्यरे जदि आसी अछ प्रिय प्रभुंक लोक माने ए समय रे मु आपण मानकु गुटे कथा कहिबा पाए इच्छा करू अछि। ए जगत मध्यरे के आपणको छाड़ी देले के आपणको परित्याग कले के आपणको प्रेम करू नाय मु जानि नाय किंतु ए मध्यान समय पवित्र आत्मा प्रभु आपणको स्मरण रे आनिबा पाए इच्छा करू अछंती जे जणे तो अछंती से आपणको प्रेम करू अछंती तांकरी नाम होउछि प्रभु यीशु। हालेलुया। जीसस लव्स यू। प्रभु तुमको प्रेम करू अछंती। मनुष्य परित्याग कले किंतु मो परमेश्वर से आपणको परित्याग करि नाहंती आ करिवे मध्य नाही। हालेलुया। प्रिय प्रभुंक लोक माने ए वाक्य भाग पढुथिबा समय रे मु जानि पारिली जे द्वार निकटरे ठिया होइथिबा ईश्वर से प्रेममय ईश्वर अटंते। से प्रेम करिबा परमेश्वर अटंते। प्रिय प्रभुंक लोक माने द्वितीय रे प्रभु जीशु गुण लक्षण गोटे कथा गोटे विषय मु जानी पारिली ए वाक्य पढ़िला बेलको जे प्रभु जीशु से द्वार को आघात करुअछंती। द्वार को आघात करुअछंती माने तार अर्थ कौन माने से प्रभु जीशु बाइबल रो ईश्वर आम्ह निकटवर्ती निकटतर रे रहिबा ईश्वर अटंती। जोर से ताली मारी प्रभु को धन्यवाद देवा। से समीप रे रहिबा ईश्वर अटंती। ठीक है जोर से खाइला पर ताली मारबा टिफिन टुबान कर कि नहीं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रिय प्रभुंक लोक माने हाँ से पाखरे थिबा प्रभु अटंती। से निकटतर रहिबा परमेश्वर अटंती। आज परमेश्वर को दर्शन नेबा पाई बोली अनेक लोक पर्वत पहाड़ चढ़ी पकाउचंती। कुआड़े कुआड़े दौड़ी बुलुचंती कुआड़े कुआड़े धाई बुलुचंती किंतु प्रिय प्रभुंक लोक माने बाइबल रो ईश्वर को पर्वत उपरे नाहंती। बाइबल रो ईश्वर को गछ तले लुचि नाहंती।
बाइबल रो ईश्वर से को जंगल भितरे नांती बाइबल रो ईश्वर आम्हे विश्वास करिबा परमेश्वर से आम पाखरे आम सहित अछंती हालेलुया आम निकटतर रहिबा परमेश्वर अटंते ए वाक्य भाग मु पढ़ुथिबा समय रे गुटे विषय जानी पारिली जे प्रभु जीशु से को भली परमेश्वर अटंती बाइबल रो ईश्वर से को भली प्रभु अटंती माने देखंतु से डाकु अछंती तुमे जदि द्वार खोलिले मु भीतर को आसीबी माने बाइबल रो ईश्वर आम्हे विश्वास करिबा परमेश्वर से को भली परमेश्वर माने से कथा कहिबा परमेश्वर अटंती जोर से कहिबा हालेलुया से कथा कहिबा परमेश्वर से कथा कहि पारंती से थमना को फुलाई कि रहिबा प्रभु नुहति से गाल को फुलाई जाई कि ताके से बोली ताको जाई कि हमर प्रभु गाल को फुलाइबा प्रभु नाही आमर प्रभु कथा कहिबा परमेश्वर आम जीशु आम परमेश्वर बाइबल रो ईश्वर से जीवंत परमेश्वर आवर गॉड इज अ लिविंग गॉड एंड आवर गॉड इज अ अलमाइटी गॉड आम प्रभु सर्व शक्तिमान परमेश्वर से जीवंत परमेश्वर अटंती ताली मारी प्रभु को धन्यवाद देवा हालेलुया प्रिय प्रभु को लोक माने ए वाक्य भाग मु पढ़ुथिबा समय रे आउ गुटे विषय जानी पारिली देखंतु प्रभु जीशुंक गुण लक्षण मध्य रे प्रभु जीशु कहु अछंती से द्वार खोल तहिरे आमे भीतर को आसीबा कबाट खोलिले मु भीतर को आसीबी एबे प्रभु जीशु से द्वार को आघात करूचंती कबाट बाड़ाउचंती प्रभु जीशु जदि चाहि थांते गुटलात मारी थांते कि नहीं मारी पारि न थांते कि तांकर पाखर शक्ति नथिला कि कबाट भांगी जाई न थांता कि भांगी जाई थांता कि नहीं तांके गोटे एंती करले गला सब सापा कबाट धुड़ धाड़ होकर पड़ी जाई थांता किंतु प्रभु जीशु से हा कले नाही से कबाट को आघात करू अचंती खोलिले सेबे भितरे आसबी जबरदस्ती मुई से कबाट को लात मारी भितरे पळे आसबी नाही ए खोल नले तो पिटी फाड़ता मारबी बोली कोई नांते खोल तोते गाल सिजाई देबी बोली कोई नांते खोल नले देख तोते भूसबी बोली कोई नांते प्रभु जीशु द्वार को आघात करू अछंती खोलिले मु भीतर को आसबी बोली माने ए वाक्य भाग पढ़ुथिबा बेले गुटे विषय मु जानी पारली जे आम्हे विश्वास करिबा प्रभु बाइबल रो ईश्वर से सम्मानीय परमेश्वर अटंते से जबरदस्त खाखो करंथि नाय हालेलुया ही इज रेस्पेक्टेड गॉड से सम्मानीय प्रभु अटंते आजिकाली बेसी सुना जाउची कि नहीं धर्मांतीकरण करूचंती ए जबरदस्त ताके चाउल देइकिरी पुराइले भितरे तुई मिसा पूरा अब पूरा ए ताको नियो ए जबरदस्त ए के जबरदस्त करबो काको के जबरदस्त करबो के काको जबरदस्त कर प्रभु जीशु धर्म परिवर्तन करंती नाई बाइबल का धर्म प्रचार धर्म परिवर्तन सिखाई नाई कौनसी पालक धर्म परिवर्तन विषय रे कहे नाई गोटे कथा कहबी कौनसी पालक जदि धर्म परिवर्तन विषय रे प्रचार करुची से प्रकृतर पालक नाई काहे कि बोले बाइबल रे से टीचिंग दिया जाई नाई प्रभु जीशु धर्म को स्थापन करबा निमंते आसी नांती प्रभु जीशु जाति को स्थापन करबा निमंते आसी नांती प्रभु जीशु मनुष्यर कठिनमय हृदय ओ पाप रे परिपूर्ण होइतिबा हृदय को परिवर्तन करबा निमंते प्रभु जीशु ए धरा पृष्ठ रे आसिले हालेलुया हालेलुया प्रिय प्रभु लोक माने हाँ से कहा को जबरदस्त करंती नाय कहीं कि ना से सम्मानीय प्रभु अटंते से रेस्पेक्टेड प्रभु अटंते प्रिय प्रभु लोक माने ए वाक्य भाग रे मु पढ़ुथिबा समय रे प्रभु जीशुंकर गुण लक्षण बाइबल ईश्वरंकर गुटे गुण लक्षण आउ गुटे जानिबा को पाइली से कहउचंती तुमे जदि खोलिबो मु तुम सहित आसी बसिबी आ तुम सहित भोजन करिबी
ତୁମେ ମୋ ସହିତ ଭଜନ କରିବ। ଏହା କ'ଣ ମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଉଅଛନ୍ତି, ପ୍ରମିସ୍ କରୁଅଛନ୍ତି। ଇଫ୍ ୟୁ ଓପନ୍ ଡୋର୍, ଯଦି ତୁମେ ଦ୍ୱାରକୁ ଖୋଲା କଲେ, କବାଟକୁ ଖୋଲା କଲେ, ମୁଁ ତୁମର ସହିତ ବସିବି ଆଉ ତୁମର ସହିତ ବସି ଖାଇବି, ଭୋଜନ କରିବି। ମାନେ ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପଢ଼ିଲି ଗୋଟେ ବିଷୟ ଜାଣିପାରିଲି ଯେ ବାଇବେଲର ଈଶ୍ୱର ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ଜୋରସେ କହିବା ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ବି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଇଥାନ୍ତି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରମିସ୍ କରିଥାନ୍ତି। ଗ୍ରୁପ୍ ବାନ୍ଧିବାର ଅଛି, ଆଜିକାଲି ଗ୍ରୁପ୍ ସବୁ ଜାଣିଛ ତ ଗ୍ରୁପ୍ ବୋଲି, ସବୁ ଟାଉନରେ ସବୁ ଗାଁରେ ସବୁ ଏ ଗ୍ରୁପ୍ ଧାନ୍ଦା ବେଶୀ କି ନାହିଁ। ଏବେ ଗ୍ରୁପ୍ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ 1000 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ କାହାକୁ ମାଗିଥିବ ବୋଲ, ଏ 1000 ଟଙ୍କା ମିଶାଇକିରି 4000 ବାନ୍ଧବାର ଅଛି ବୋଲେ 3000 ଏକା ଅଛି। ଏବେ 3000 କୁ 1000 ଟଙ୍କା ମିଶାଇକିରି ବାନ୍ଧବାର ଅଛି ଗୋଟେ ଲୋକକୁ। ଏବେ ଗ୍ରୁପ୍ ବାଲା ଆଇବ, ଏବେ 1000 ଟଙ୍କା ମିଶାଇକିରି ବାନ୍ଧବାର ଅଛି। ଏ ଶୁଣିଲୁ କି ରେ, 1000 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଦେଇଥା ତ ବୋଇଲେ, ଆ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସ ଦେବି ସିନା। ଏ ଶୁଣିଲୁ କି ରେ, ଏମର୍ଜେନ୍ସି ମତେ ଗୋଟେ 10000 ଟଙ୍କା ଦରକାର ଅଛି, 10000 ଦେ ବୋଲେ, ଓ 10000 ତ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚିନ୍ତିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି, କିଛି ଟଙ୍କା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଆଉ ତାର ସାଙ୍ଗ ସେ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯାଉଥିବା ସମୟରେ, ଏ ସାଙ୍ଗ, ଏ ସାଙ୍ଗ, ମିତ୍ର, ଏ ମିତ୍ର, ତତେ କ'ଣ ହେଲା? କାହିଁକି ନିରାଶରେ ବସିଛୁ? କାହିଁକି ଦୁଃଖରେ ବସିଛୁ? ବୋଲେ ନାଇଁ ରେ, ମତେ ଗୋଟେ 10000 ଟଙ୍କା ଦରକାର ଥିଲା। ବୋଲେ ଏ 10000 କି ମୋର ଘରେ ଆସନ୍ତି, ଆରେ ମୁଁ ତ ଦେଇଦେବି ହେଲା ବୋଇଲା। ସତରେ ଆସ, ଦେବୁ ତ? ଦେବି ବୋଇଲା। କେତେ ଆନନ୍ଦ, ଆବା ଯାହା ହଉ 10000 ଟଙ୍କା ମିଳିଗଲା, ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦେଲି, ସାଙ୍ଗ ପାଖରେ ଯିବି 10000 ଟଙ୍କା ମାଗିବି ବୋଲିକିରି। ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା, ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ଘରେ ଗଲା, ତାର ସାଙ୍ଗ ଘରେ ଗଲା 10000 ଟଙ୍କା ନେବା ପାଇଁ। ଏବେ ଯାଇକି ବୋଇଲା, ହଁ ଆସିଲୁ କି ରେ, ବସ, ଏବେ ଯାଉଛି 10000 ଟଙ୍କା ଦେବି ହେଲା, ବସ ବସ ବସ, ଯାଉଛି ରହ, ଭିତରେ ଯାଉଛି। ବୋଲେ ଏ ଆସମ, ଏଇଟା ଆଇଲୁ ରେ ବୋଲେ, କାକୁ? ଆଜ୍ଞାର ଭେରି ଗୁଡ୍ ସ୍ତ୍ରୀକୁ। ଏ ଚାଲୁ ରେ ବୋଇଲା ବେଳକୁ, ହଁ ଯିବା, ମୋର ସାଙ୍ଗ ଆସୁଛି, କଫି ଟି ଦେଇଦେ ବୋଲେ, ଓକେ କଫି ଦେଇଦେଲା। ଆସେ ଭିତରେ ବୋଲେ, ବେଡରୁମ୍ରେ ଚାଲ ବୋଇଲା, ଗଲା। ଗୋଦରେଜ କାର୍ଡ, ହଁ ଏବେ ଗୋଦରେଜ ଚାବି କାର ପାଖରେ ଥିବ? କାର ପାଖରେ ଥିବ? ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର ପାଖରେ ଥିବ କି ନାହିଁ? ସେମାନେ ଆଗରେ ସିନା ଶାଢ଼ୀ ଇଏରେ ବାନ୍ଧି ଦେଉଥିଲେ, ଟାଇଟ୍ କରି ବାନ୍ଧି ଦେଉଥିଲେ, ସେଟା ଖୋଲିବାର ନାହିଁ। ଏବେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ରଖବା ସ୍ପେସ୍ରେ ସେମାନେ ରଖୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ହଉ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏବେ ଏ ଆଜ୍ଞା ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହୁଛି, ଚାବି ଟିକେ କାଢ଼େ ଗୋଦରେଜ। କ'ଣ ହେଲା ବୋଲେ, ଗୋଦରେଜ କାର୍ଡ ବୋଲେ ଜାଣିଦେବା କଥା, ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଜାଣିଦେବେ କି ନାହିଁ କ'ଣ ଦରକାର ଅଛି? ডাবু দরকার ଅଛି, পয়সা দরকার ଅଛି। এবে পয়সা কাড়ে গোটে 10000 কাড়ে বলে, কোন কি পাই 10000 তো তাই বলছি। এবে ভৌণী কি পাই তো 10000 টাকা বইলে, নাই মোর সাঙ্গ আসছে, তা কথা দিয়েছি 10000 টাকা দেবার ଅଛି বইলে। এবে কইছে, কোন তোর সাঙ্গকু 10000 দেবু? মোর মা সেদিন 2000 টাকা মাগলা যে বড় বড় আকি করে সব তোর ঘরের লোক আকা দেউথিবি কি বলি কইলু। সেদিন মোর ভাই তার ঝিওর স্কুল ফিস বাঁধবা পাই 5000 টিকে হেল্প মাগলে, তুই কোন কইলু তোর ভাই কো কাম ধাম নাই কি ডাবু পাই মোর ঘরে একা পশি যাউছি বলি কি কইলু। এবে তোর সাঙ্গকু 10000 দেবার ଅଛି, নাই যা টঙ্কাটি মিশা দেবি নাই। কিস দেবি নাই? টঙ্কাটি মিশা দেবি নাই, যা কাকু কইব কউ বইলাকু। এবে আজ্ঞা কোন করিছন্তি নিরাশর সহিত দুঃখ। এবে সাঙ্গ আসিকি বসিছি, এ বড় ফুটানি করে দিয়েছি কিসটা বলি 10000 টাকা দেবী সন্ধ্যারে বলি। এবে মুড়ি জানিছ কি নাই, বারে রইলে কোণ হেব? কোণ হেব? মুড়ি বারে রইলে কোণ হেব? নরম হেব। এ মুড়ি বারে কোণ কইবে মুরমুরা বলবে আমার কোরাপুটিয়া ভাষারে। কোণ মুরমুরা হইকি, মুরমুরা হই শুকি যাই। ভাজি শাক দেখিছ কি নাই? হ্যাঁ, মুরমুরা হইকি ঝড়ি শুকি যাইথিব সেমতি ইয়ে আজ্ঞার মু শুকিকি রিড়গিটা হইকিরি সে নিরাশর সহিত আইলা আরি কହୁଛି কোণ বলে, আরে কাই রে আনলু কি রে টাইম হই যাଉଛି বইলা কো এ কোণ করবি রে দেবি বলি কইলি যে ভিতরে ডাবু নাই রে, পয়সা নাই, হেলা নাই, দেই পারলি নাই, আই এম ভেরি সরি বলি কি কই দেলা। কোণ তোরা সার আইলে নাই রে ভিতরে ডাবু নাই বলি কথা দেলা। এ আজ্ঞা কা ঘরে আ বইলা, এ আজ্ঞা কা লাস্টে কোণ কলা
पैसा नाई बोलिकिरी ताकू कथा देला सत कथा किंतु तार सांग कथा को रक्षा करि परिला नाय किंतु आम हे विश्वास करिथिबा परमेश्वर बाइबल रो प्रभु से कथा देइछंती आमे तुमको सुस्थ करिबा माने से निश्चय आपण को सुस्थ करिवे आमे तुमको आशीर्वाद करिबा बोली जदि से कथा देइछंती से निश्चय आपण को आशीर्वाद करिवे से कथा देई भूली जीवा परमेश्वर नुहंती से मिथ्या कहिबा पाए से मनुष्य नुहंती से स्वयं ईश्वर अटंती जोर से ताली मारे प्रभु को धन्यवाद देवा प्रिय प्रभु लोक माने बाइबल रो ईश्वर आम्भे माने विश्वास करिबा परमेश्वर से प्रतिज्ञाकारी परमेश्वर ही इज ए प्रॉमिस कीपर से प्रतिज्ञा सफलकारी परमेश्वर अटंते प्रिय प्रभु लोक माने देखंतु प्रेममय ईश्वर सम्मानीय ईश्वर कथा कहिबा ईश्वर सौभाग्यता करिबा ईश्वर प्रतिज्ञाकारी ईश्वर से परमेश्वर द्वार निकट रे आसी ठिया होइचंती द्वार निकट रे ठिया हेबा माने कोन कबाट पाखरे आसी ठिया हेबा माने कोन कोठी प्रभु ठिया हेइचंती कौ जगह रे परमेश्वर ठिया होइचंती अनेक लोक भाबंती जे आम गृह सामने आसी ठिया होइचंती अनेक प्रचारक माने ए विषय को नै अनेक तांको पवित्र आत्मा प्रभु जो भाव रे रेवलेशन प्रकाशन दियंती सेही भली प्रचार करि थांती किंतु मु गुटे विषय जानि परिली ए वाक्य भाग पढिबा बेल को जे परमेश्वर से कोठी ठिया होई द्वार को आघात करूचंती कौ द्वार को आघात करूचंती माने देखंतु वास्तविक रे परमेश्वर से ठिया हेबा स्थान कोटा प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 13 पद जदि आमे पढ़िबा देखंतु से जगह रे परमेश्वर कोठी ठिया होइचंती आमे जानि परिबा पढ़िबा कि पुणी से प्रदीप गुड़िक मध्य प्रदीप गुड़िकर मध्यस्थल रे मनुष्य पुत्रंक सदृश्य जने व्यक्ति से पाद पर्यंत वस्त्र रे आच्छादित हाँ देखंतु मनुष्य पुत्र से दीप मानक मझिरे ठिया होइथिबा प्रेरित जहन महर्षि जहन दर्शन देखु अछंती प्रिय प्रभुंक लोक माने दीप मानक मझिरे परमेश्वर ठिया होइचंती तार अर्थ कौन दीप मानक मध्यस्थ जगारे से ठिया होइचंती तार अर्थ कौन माने ए दीप प्रकाशित वाक्य रे 7टी दीप विषय विवरणी दिया जाइथिबा बेले ए 7टी दीप 7टी मंडली को बुझाउ अछि ताली मारी प्रभु को धन्यवाद देबा कि हालेलुया एबे ए 7टी मंडली मझिरे माने परमेश्वर ठिया होइचंती एबे प्रभु द्वार निकट रे ठिया होइचंती माने प्रभु कोठी ठिया होइचंती मंडली रो द्वार निकट रे सदा प्रभु ठिया होई मंडली रो द्वार को आघात करू अछंती ताली मारी प्रभु को धन्यवाद देबा जोर से कहबा हालेलुया बड़ फट रे कहबा हालेलुया निद आइबा लोक हालेलुया भूख लागबा लोक हालेलुया जल्दी सरा आमे पळै जीवु बोलिबा लोक बड़ हालेलुया आमे उत्साहर सहित प्रभुंकर वाक्य शुणुचु बोलिबा लोक दुई हाथ ऊपर को उठाए आमे आपणकर भाषा मु कौन मण बोली मु कहि देबी बोले केते लोक बुझी पारबे नै वेरी गुड वेरी फाइन दैट आपण माने समस्त वेल एजुकेटेड आपण माने सबु कौन मण आमे समस्त साहित्यिक भाषा जानिछु किंतु आमे अधिक साहित्यिक माले मध्य कौन हेई पारिबो नै आमको टिके जानी आपण माने तो प्रिय प्रभु लोक माने मु मालकानगिरी बिलंग्स करे मु कोरापुट रे भी बिलंग्स करे तो रायगड़ा रो भी मु बिलंग्स करूची तो अनडिवाइडेड कोरापुट रे आमर भाषा टिके न कहले हमको शांति नाही हालेलुया जोर से कहबा हालेलुया बड़ पाटी रे कहबा हालेलुया प्रिय प्रभुंक लोक माने देखंतु प्रभु जीशु से मंडली रो द्वार निकट रे ठिया होई से आघात करू अछंती मंडली रो द्वार निकट रे ठिया होई से द्वार को
ବାଢ଼ଉଛନ୍ତି। ମାନେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏହା ଆମେ ବୁଝିବା, ଏହା ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ରହିବା କଥା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ରହିବା କଥା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମଣ୍ଡଳୀ ମୁଖ୍ୟ ହୋଇ ରହିବା କଥା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ବଡ଼ ଦୌର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ କ'ଣ, ମାନେ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁକୁ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଭିତରୁ ବାହାର କରିଦେଇ ଗେଡ଼ା ପକାଇ ଭିତରେ ଆଜି ମଜାମସ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ମଣ୍ଡଳୀ। ମଣ୍ଡଳୀରୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ତୋଡ଼ି ଦେଇ ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ନଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ମଣ୍ଡଳୀରୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିଦେଇ ଆଜି ଅନେକ ମଣ୍ଡଳୀରେ ନାଚ ଗୀତ ଚାଲିଛି, ପିକନିକ୍ ଚାଲିଛି। ଗୋଟେ ପାଷ୍ଟର ମତେ ଫୋନ୍ କଲା, ଆଜ୍ଞା ରବିବାର ଦିନ ପ୍ରେୟର ସାରିକି ମୁଁ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଛି, ସେ ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆମେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ, ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ଟିକେ କରିବି କି କହିଲା। ହଁ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍, ହଉ କର ତ ଟିକେ। করলা বেলকু পছখানে বড় বড় পথর মানে দেখা যাচ্ছে, জঙ্গল জঙ্গল দেখা যাচ্ছে। সে আজ্ঞা দেখো আজ্ঞা আমি কোটি অছু বলছি। কোটি অছ ভাই, রবিবার দিন তো চর্চে রহবা কথা, জঙ্গল পাহাড় পর্বত দেখা যাচ্ছে, আমি পিকনিক আসিছু। কোটি আসছি পুଣି রবিবার দিন চর্চ কু চাবি পকাই দে, তালা পকাই দে, এ পাস্টার কোটি যাইছে, পিকনিক যাইছে। প্রিয় প্রভুঙ্ক লোক মানে, হ্যাঁ যিশুঙ্কু মন্ডলীরু বাহার করি দে, প্রভুঙ্কু মন্ডলীরু বাহার করি দে, পরমেশ্বরঙ্কু মন্ডলীরু বাহার করি দে। পিকনিক চলাইছন্তি অনেক লোক, নাচ গীত চলাইছন্তি অনেক লোক, মজামস্তি চর্চ ভিতরে চলাইছন্তি অনেক লোক। প্রিয় প্রভুঙ্ক লোক মানে, সেইপাই প্রভু যিশু প্রভুঙ্কু তোড়ি দেই কবাটকু গেড়া পকাই ভিতরে নানা কারনামা চলাইଥିବା বেলে প্রভু যিশু সেই দ্বারকু আঘাত করুচন্তে। খোলো খোলো খোলো। প্রিয় প্রভুঙ্ক লোক মানে দেখন্তু, প্রভু যিশু সে দ্বার নিকটরে কাইকে ঠিয়া হেলে? প্রেমময় ঈশ্বর, কথা কইবা ঈশ্বর, নিকটবর্তী রহিবা ঈশ্বর, সৌভাগিতা করিবা ঈশ্বর, প্রতিজ্ঞাকারী ঈশ্বর, সম্মানীয় ঈশ্বর দ্বার নিকটরে আঘাত কাইকে করুচন্তে? কৌ রূপে আসি দ্বারকু আঘাত করুচন্তে? কৌ ভଳି আঘাত করুচন্তি? কাহিকি ঠিয়া হই আঘাত করুচন্তি? নাম্বার 1 পয়েন্ট যদি নোট করিবা লোক আপন মানে নোট করিকি রখন্তু। নাম্বার 1 পয়েন্ট হউছি, প্রভু যিশু কাহিকি দ্বার নিকটরে আঘাত করুছন্তি? কৌ রূপে পরমেশ্বর দ্বারকু আঘাত করুছন্তি? মানে সে পরিত্রাণ কর্তা রূপে সেই দ্বার নিকটরে ঠিয়া হই পরিত্রাণ দেবা পাই দ্বারকু আঘাত করুছন্তি। জোর সে তালি মারি প্রভুଙ୍କୁ ধন্যবাদ। জোর সে তালি মারিবা, আরে টিকে জোর সে তালি মারিবা। হালেলুয়া, বড় হালেলুয়া, জোর সে কইবা হালেলুয়া। পরিত্রাণ কর্তা রূপে পরিত্রাণ দেবা পাই প্রভু যিশু দ্বার নিকটরে ঠিয়া হই দ্বারকু আঘাত করুছন্তে। আজ্ঞা কি পাই আজ্ঞা আমকু এবে পরিত্রাণ? 10 বর্ষ পূর্বরু আমি বাপ্তিস্ম নেই যাইছি, পানি রে ডুবি দেইছি, মুই পুরোনা খ্রিস্টিয়ান। 30 বর্ষ 40 বর্ষ ধরি মু যিশুଙ୍କୁ গ্রহণ করিছি। এমতি গেট টুগেদর মানে কেতে অ্যাটেন্ড করিছি, এমতি অ্যানিভার্সারি মানে কেতে সেলিব্রেট করি সারিছি, এমতি সভা সমিতি রে ডেইলি কন্টিনিউসলি মু জয়েন হুয়ে। মতে কি পাই আজ্ঞা পরিত্রাণ? অনেক লোক ভাবুচন্তি পরিত্রাণ মানে বাপ্তিস্ম নেই গলে মু পরিত্রাণ পাই গলি, সরলা সালভেশন রে মু পড়ে আসিলি, উদ্ধার পাই যাইছি, রক্ষা পাই যাইছি। লেট মি টেল ইউ ওয়ান থিং মাই ডিয়ার ব্রাদার এন্ড সিস্টার্স, পরিত্রাণ সালভেশন গোটে দিনরে সমাপ্ত হুয়ে নাই। পরিত্রাণ প্রতিদিন পাইবা গোটে প্রক্রিয়া, গোটে প্রসেস অটে। তালি মারি প্রভুଙ୍କୁ ধন্যবাদ দেবা। হালেলুয়া।
ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତିଦିନ ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ବିନତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅନେକ ଲୋକ ମୁଁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଯାଇଛି ସରଲା ମୋର ପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନରେ କେ ନାହିଁ ବୋଲି କଲର ଟେକି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ମୋର ପରି ଆଉ ଧାର୍ମିକ କେ ନାହିଁ ବୋଲି ଆଜି ଛାତି ଫୁଲାଉଛନ୍ତି ଅନେକ ଲୋକ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଜୟପୁରରେ ମୁଁ ବସ୍ ଓହ୍ଲେଇଲି। ବସ୍ ଓହ୍ଲେଇଲେ ଗୋଟେ ଅଟୋକୁ ଧରିଲି। ହେଲେ ଅଟୋରୁ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପେଟା ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସାହି ଯିବାର ଅଛି। ଅଟୋ ଦେଖୁଛି, ଅଟୋ ଆସିଲେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ହାତ ମାରିବି ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଟୋକୁ ଦେଖିଲି। ପଛକାନେ ଲେଖାଯାଇଛି ଜିସସ୍ ଲଭ୍ସ ୟୁ ବୋଲି। ଜିସସ୍ ଲଭ୍ସ ୟୁ ଅଟୋ ବୋଲେ ଆମର ଅଟୋ ଆକା ଜାଣି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲି। ଯାହା ହଉ ଆସୁଛି ବୋଲି ଟର୍ 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 ଆଇଲା ଅଟୋ। ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୁଇଁ ସେ ଜିସସ୍ ଲଭ୍ସ ୟୁ କ୍ରୁଶ ଝୁଲୁଛି। ଆମର ଲୋକ ଆକା ତ ମୁଁ ଆର ବେଶୀ ଖୁସି ହେଇଗଲି। ବୋଲେ ଆମର ଲୋକ ଆକା ଚଢ଼ବା ଅଟୋ ଥିଲେ ଗାଡ଼ି ଥିଲେ ଚଢ଼ବାର ସେଟା ନାହିଁ। ଆମର ଲୋକ ତ ବୋଲି ଖୁସି ହେଲି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାଁ ଦେଖିକି। ତ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ହାତ ମାରିଲି, ସେ ଅଟୋ ଆସିକି ଠିଆ ହେଲା। ଠିଆ ହେଲା ପରେ ଯାହା ହଉ ଆଇଲା। ସେ ଅଟୋ ରଖିକି କହୁଛେ ଆଜ୍ଞା କୋଉଠିବ କହିଲା। ଆଜ୍ଞା କୋଉଠିବ କହିଲ ବୋଲଛି। ବୋଲେ ସେଠି କ'ଣ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା, ଭଲ ଡାଉନଲୋଡ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଏ ବାପରେ ଏ ଡାଉନଲୋଡ୍ ହେଉ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଅଟୋ ଚଢ଼ଲେ ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପେଟା ଯିବାଟା ନାହିଁ, ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ଏକା। কি দরকার মতো মুন্ড বথা বলে নাই আপনি যাଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ଚାଲି ଚାଲି ପଳେଇବି। ଥାଉ ଥାଉ ଯାଆନ୍ତୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏମିତି ରଖିଦେଲି। ସରି ସରି ଯାଆନ୍ତୁ ବୋଲେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା তুমি ଅଟୋକୁ ରଖିଲ କୋଉଠି ନେବି କୁହ বলছি। ଇଏ ଚଢ଼ାଇବା ଯାକ ଛାଡ଼, ଚଢ଼ କିନା କୁହ କିନା ମୁଁ ନେବି বলছি। ଆଉ ଏ ବାପରେ ମଲି ଏବେ ଚଢ଼ଲେ ମଲି ନ ଚଢ଼ଲେ ମଲି। এটা কি ମୁଣ୍ଡ ବଥା ହେଇଗଲା ମତେ। ଆକୁ କି ପାଇଁ ରଖିଲି। ହଉ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ହେଉଛି ବୋଲି ଡେର କରିକି ଅଟୋ ଚଢ଼ିଦେଲି। ପଛରେ ଚଢ଼ିକିରି ପ୍ରଭୁ ଏଇଟା କି ଆଜ୍ଞା ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନ ପେଟା କହିଲ ଆମର ସେ ଆଜ୍ଞା ବୋଇଲା। ବାଃ ଆମର ସେ ଆଜ୍ଞା ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନ ବେଟା ବୋଲୁଛି ସେ। ବାପରେ আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি খ্রিস্টান কি ভাই বলে কি কথা কইল আজ্ঞা 30 বর্ষ ধরি জন্মরু আমি খ্রিস্টান। হ্যাঁ এ বাপরে মু কেবরু খ্রিস্টান বলুছি সে মু কাবা। এ প্রভু ভয়ঙ্কর খ্রিস্টান আকা তু। প্রিয় প্রভুঙ্ক লোক মানে মু পচারিলি তোমার নাম কোন ভাই বলে দানিয়েল। গলা দানিয়েল বলু বলু মোর কালজা কলছি উল্টি গলা সব এ না শুনিকি। প্রিয় প্রভুঙ্ক লোক মানে ছাতি থরি যাচ্ছি। সে যাও যাও সে খ্রিস্টান পেটা এন্ট্রি করু করু বড় চর্চ আগে আমি যা চর্চ বলুছি সে দেখা যাচ্ছি বলে সবু রবিবার যাচ্ছ সবু রবিবার সব রবিবার যাচ্ছি পরা বলছি কাହିଁକି ପିଉଛ ବୋଲେ ଏଟା ଟିକେ କାମ ଧାମ କରବା ଲୋକ ତ ଟିକେ ପିଇବାକୁ ପଡୁଛି। ଆରେ ନ ପିଇଲେ ଟିକେ ନିଦ ଆସୁନାହିଁ ବୋଲୁଛି ସେ। ପିଇଲେ ପୁଣି ଆଜ୍ଞାକୁ ନିଦ ଆସୁଛି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଏବେ କୁହନ୍ତୁ ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ଦାନିଏଲ ବାବୁକୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦରକାର ଅଛି କି ନାହିଁ? ଦରକାର ଅଛି କି ନାହିଁ? ଜୋରସେ କୁହ ଦରକାର ଅଛି କି ନାହିଁ? ଦରକାର ଅଛି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆଜି ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲାଇ ହେଉଛନ୍ତି ସତ। ଆଜି ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ବୋଲି ବୋଲାଇ ହେଉଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଉଛନ୍ତି, ବାଇବେଲ ଧରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଗୀତ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି। ଓ ବାଇବେଲ ରେଫରେନ୍ସ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ସମୟରେ ଫାଟ 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 କାଢି ଦେଉଛନ୍ତି ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ପାପମୟ ସ୍ୱଭାବ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଲଗା ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ ହୋଇନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଆସି ଆଘାତ କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁକୁ ପାଇକିରି ମିଶା। ଗୋଟେ ଘରେ ଗଲି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଘରେ ହଠାତ୍ ଗଲି, ଗଲା ବେଳକୁ ସେ ମା ଏ ପାଖରେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଫଡ଼ା ପରି ଦୁଶଲା ମତେ।
ମାନେ ଏଇଠି ଫୁଲିକି ଅଛି, ଏଇଠି ଫୁଲିକି ଥିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଦେଖିକି କାବା ହେଇଗଲି, ଏଠି କ'ଣ ଫୁଲିକି ଅଛି, ଏ ମା ତ ସେଦିନ ଦେଖିଲି ଭଲ ଥିଲା, ଏଠି କାହିଁକି ଫୁଲିକି ରହିଛି ବୋଲିକି ଦେଖିକି ମୁଁ ଟିକେ ଛାନିଆ ଛାନିଆ ହେଲି, ଆରେ କ'ଣ ହେଲା ଏଠି କାହିଁକି ଫୁଲିଛି, ଆକୁ ରାତି ହଠାତ୍ ରାତାରାତି କେମିତି ଟ୍ୟୁମର ହେଇଗଲା ବୋଲଛି ମୁଁ। ଏ ଟ୍ୟୁମର କେମିତି ହେଲା ମାନେ ଭିତରେ ଖଇନି ପକାଇ ଦେଇଛି ସେ, ଏବେ ଖଇନି ପକାଇ ଦେଇକିରି ଭିତରେ କ'ଣ କରୁଛି, ଏବେ ପାଷ୍ଟର ମୁଁ ହଠାତ୍ ଗଲି, ଏବେ ଦେଖିଦେ, ଏବେ ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ କହି ପାରୁ ନାହିଁ, ଯେ ହାତ କାଢି ଦେଲେ ଧରା ପଡିଯିବ, ହେଲେ ସେ ଟ୍ୟୁମର ମୁଁ ଦେଖିଦେଲି ଏକା, ଏବେ ହାତକୁ ଧରିକି ଏମିତି ଭିତରେ ପଳେଇଲା, ଯାଇକିରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାଢା କାଢି କରି ସଫା ସୁତର ହେଇକିରି ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ଆଜ୍ଞା କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, ସେବେ କହୁଛି କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଚାହାନି ଦେବି ଡିକାସି ନାନି ଦେବି ବୋଲଛି, ଆଉ କୋଉଟା ଗୋଟେ ଆଣି ଦିଅ ଯାଅ ବୋଲି। ଏବେ ଦେଖୁଛି ସେ ମାଙ୍କର ଟ୍ୟୁମର ନାହିଁ, ଟ୍ୟୁମର ମାୟା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଟ୍ୟୁମର ମାୟା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଏବେ କୁହନ୍ତୁ, ଏମିତି ମା ମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦରକାର ଅଛି କି ନାହିଁ? ଧଳା ଧଳା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକିରି ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଦୂତ ମାନଙ୍କର ପରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ମାନେ ଘରେ ଯାଇ ଭୂତ ସାଜୁଛନ୍ତି ଅନେକ ଲୋକ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ଦରକାର ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାରିବା ପାଇଁ, ପାପ ରୂପ ସ୍ୱଭାବରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ନିଶା ପଦାର୍ଥରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ଦୁଷ୍ଟତାରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଠିଆ ହୋଇ ସେ ଦ୍ୱାରକୁ ଆଘାତ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ଅନେକ ମଦ ଖାଉ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ ରହି ମଦ ଖାଉଛନ୍ତି, ସିଗାରେଟ ଟାଣୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟଭିଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଦୁଷ୍ଟ କାମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଆସି ପରମେଶ୍ୱର ଦ୍ୱାରକୁ ଆଘାତ କରୁଛନ୍ତି। ହେ ତୁମେ ଯଦି କବାଟକୁ ଖୋଲିବ ମୁଁ ଭିତରେ ଆସିବି, ସେ ପାପ ରୂପ ଦୌଡ଼ିରୁ ତୁମକୁ ମୁକ୍ତ କରିବି, ସେ ନିଶାରୁ ତୁମକୁ ମୁକ୍ତ କରିବି, ସେଇ ଦୁଷ୍ଟତାରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ମୁକ୍ତ କରିବି, ସେଇ ସ୍ୱଭାବରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ମୁକ୍ତ କରିବି। ଜୋରସେ ତାଳି ମାରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ହାଲେଲୁୟା, ଜୋରସେ କହିବା ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ହଁ ବହୁତ ଘରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଗବ, କ'ଣ ସେଟା ସିରିଏଲ, ବହୁତ ଘରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ସିରିଏଲ ଲାଗବ। ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଘରେ ଅନେକ ପାଳକ ମାନେ ତ ଆମ ମାନେ ବହୁତ ଘରେ ଆମେ ଯାଇଥାଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ, ହେଲେ ମୁଁ ସେ ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ କହିଲି ଗାଡ଼ି ରଖ, ସେ ମାଙ୍କ ଘରେ ଆସିଲୁ ତ ଏତେ ଦୂର, ସେ ମାଙ୍କ ଘରେ ଟିକେ ଯିବା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ପଳେଇ ଯିବା, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା। ସେ ମାଙ୍କ ଘରେ ଗଲା ବେଳକୁ ସେ ମା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଟିଭି ଲଗାଇକିରି, ଚଷମା ବଡ଼ ବଡ଼ ଚଷମା ଲଗାଇକିରି ଟିଭି ସାମ୍ନାରେ ବସି ସିରିଏଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ପହଞ୍ଚିଲେ, ମା ନମସ୍କାର କହିଲା ବେଳକୁ ସେ ମା କହୁଛନ୍ତି, ହଁ ପାଳକ ବାବୁ ଆସ ଆସ ବୋଲି ବସେଇଲେ ମୋତେ। ଯାହା ହଉ ଓକେ ବସିଲୁ, ଆଉ ପାଣି ପାଣି ଆଣି, ଏ ପାଣି ଟିକେ ଆଣିଦେଲୁ ଲ ଝିଅ ବେଲାକୁ ପାଣି ଆଣିଦେଲେ। ଏ ପାଳକ ବାବୁ ଆସିଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ଆସିଛି, ଏବେ ଟିଭି ଫିଭି ବନ୍ଦ କରିବେ ବୋଲିକି ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି, ଟିଭି ବନ୍ଦ ହଉନାହିଁ, ସେ ଦେଖୁଛି ଏକା। ଆଉ ପାଳକ ବାବୁ ଭଲ ତ, ଆଉ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ତ? ମୁଁ ଇଆଡ଼େ ବସିଛି, ପାଳକ ବାବୁ ଭଲ ତ ବୋଲଛି ସିଆଡ଼େ ଦେଖିକିରି, ପାଳକ ବାବୁ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ତ ବୋଲଛି। ଆବା ମୁଁ ଇଏ କାହାକୁ, ପାଳକ ବାବୁ ଟିଭିରେ ଅଛି କି? ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ମୁଁ ଦେଖିଲି ଟିଭି ବନ୍ଦ କରିବ, ବନ୍ଦ କରିନାହିଁ, ସିରିଏଲ ଦେଖୁଛି ଏକା। ମୁଁ କହିଲି ମା ମୋତେ ସମୟ ହେଇଯାଉଛି, ମୁଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଛୋଟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ମୁଁ ବାହାରିବି ବୋଲେ, ଗୋଟେ 5 ମିନିଟ୍ ବସ, ସିରିଏଲ ସରିଗଲେ ତମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଯାଅ ବୋଲଛି। ଗୋଟେ 5 ମିନିଟ୍ ସିରିଏଲ ସରିଗଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଯାଅ। ଏ ବାପା ଧନ୍ୟ ମା, ତୁମେ ଧନ୍ୟ ବୋଲି ମନେ କଲି, ହୃଦୟରେ ଭାବିଲି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ସିରିଏଲ ବାୟା ହେଇଯାଇଛି, କେମିତି ମୁଁ ପାଖରେ ରହିକି ମଧ୍ୟ ସେ ଇଏ କାହିଁକି ଆସୁଛି, ଏବେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ ସେ ତ ବାହାରିଲାଣି, ମାରିଦେବ ଆକୁ ମାରିଦେବ, ଛା 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 ବୋଲୁଛି। ମୁଇଁ ତାକୁ ଦେ ଛି 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 ବୋଲେଛି, କେତେ କହିବାର ଆକୁ ନ ଯା ନାହିଁ ଯା ନାହିଁ ଯା, ଇଏ ଯାଉଛି ଏକା, ଇ କି ପାଇଁ ମରିଯାଉ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା। ନୂଆରେ ବିବାହ ହେଲା, ଏମାନେ ବିବାହ ହେଲାକୁ ତାର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ବୋଲି ମୋତେ ସିରିଏଲ ଷ୍ଟୋରି କହୁଛି ବସାଇକିରି।
से मते वाक्य कहूचे सीरियल वाक्य प्रिय प्रभुंक लोक माने कौन कहबा एमती लोक मान को गोटे एपिसोड मिस हो गले मु आउरी देखबाटा मु चाकरी करूची तो ड्यूटी जीवा टाइम रे कौन करबा मते यार टेंशन आरम हो कौन हैला बोली आकु पुणी टेंशन गोटे सीरियल गोटे दिन न देखले माने चिंता करंतु एमती माँ मान को परित्राण दरकार अच्छे कि नहीं कहबा टिके दरकार अच्छे कि नहीं जोर से कुह माँ माने कुह माँ दरकार अच्छे कि नहीं जोर से कुह किछि लाज करो नहीं दरकार अच्छे कि नहीं दरकार अच्छे सैतिपाई प्रभु जीशु परित्राण कर्ता रूपे द्वार निकट रे ठिया होई द्वार को आघात करुअछंती खलो मु भीतर को आसीबी तुमको परित्राण देवी जोर से ताली मारी प्रभु को धन्यवाद देवा प्रिय प्रभुंक लोक माने द्वितीय रे प्रभु जीशु कौ रूपे आसी काहेकि आसी द्वार को आघात करुअछंती माने से सुस्थकारी रूपे आसी आरोग्य दाता होई से द्वार पाख को आसी से द्वार को आघात करुअछंती तुमे खोलिले मु तुमको सुस्थता देवी जोर से ताली मारी प्रभुंकर गौरव करिबा से हीलर भाव रे आसी द्वार निकटरे से आघात करुअछंती सुस्थता देवा निमंते हिल करिबा निमंते प्रिय प्रभुंक लोक माने हाँ आम हे विश्वास करिबा परमेश्वर से सुस्थता देवा प्रभु से सुस्थकारी ईश्वर अटंती जिहोवा राफा जिसायो 53 रो 5 रे लिखा जाई अछि तांकरी प्रहार द्वारा आमे सुस्थ होई अछि यात्रा पुस्तक 15 अध्याय 26 पद रे लिखा जाई अछि सुस्थकारी आरोग्यकारी ईश्वर आम हेटु आमे जिहोवा राफा हाँ से सुस्थ करिबा ईश्वर अटंते प्रिय प्रभुंक लोक माने डाक्टर मानक ठारे असंभव हेई पारे अनेक डाक्टर खाना गलो अनेक हॉस्पिटल बुलिलो अनेक मेडिसिन खाइलो ट्रीटमेंट नेलो तथापि आपण सुस्थता पाई पारिलो नाय आरोग्य होई पारिलो नाय किंतु ए समय रे मु आपण माननको कहिबा पई इच्छा करूअछि आम हे विश्वास करिबा परमेश्वर से सुस्थता देवा प्रभु से सुस्थकारी ईश्वर अटंते डाक्टर माने जोटा करि पारिले नाय आमर प्रभु करि पारिबे हालेलुया हालेलुया जोर से कहबा हालेलुया बड़ पाटी रे कहबा हालेलुया प्रिय प्रभुंक लोक माने से सुस्थ करिबा प्रभु अटंते से आरोग्य देवा प्रभु अटंते